তো বন্ধুরা কেমন আছেন আপনারা? আশা করি ভালো আছেন। তো বন্ধুরা আপনাদের কিছু ভিডিও দেখাবো, ভালো লাগলে সাবস্ক্রাইব করবেন। ये जिस्म है तो क्या, ये रूह का लिबास है, ये दर्द है तो क्या, ये इश्क की तलाश है। फना किया मुझे ये चाहने की आस ने, धरा धरा शिकस्त ही हुआ। জয় বাংলা, গরম সামলা। শেখ হাসিনার উন্নতি, সন্ধ্যা হইলেই মোমবাতি। एक दूजे से हुए जुदा जब एक दूजे के लिए बनी, मेरी 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 तेरी प्रेम कहानी है मुश्किल, तो लफ्जों में बयां ना हो पाए। যুদ্ধ করতে চান, আধা ঘন্টা ঢুকতে পারবেন না। যদি রাজার মতো বাঁচতে চাও তাইলে রানীর পিছে না, টাকার পিছে ঘুরো ভাইয়া। বিকজ কুইন ইজ বিউটিফুল বাট মানি ইজ পাওয়ারফুল।